Rainbow Mizo Channel kan lo lom thap chawa voin hi June ni ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thap chau hani Middle East lama thil thleng thara tam hle maya Kuwait ta US sipai ta chu Iran in missile mangin hankap non lea heti lai hian Iraq chim lampanga bungro phurlong chu beizui ani boka Iran hian US hi hlau lo khop maya US ne nanin biak na jongjong chu anti to pani ti an pongzui ta mia mai bok ani Tichuan US le Iran in biak na kalmeka Lebanon in daw na hi akai noi thilpoi mo berta jingami hani ti achiang ta viawa Hezbollah hoten Israel marlampang rocket mga hanon baiwangin Israel chuan Beirut khopui chim lampanga beipui thak na kalpui turin ordar anti chhuak juita Tichuan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Israel in Lebanon na beipui thak chungchanga vaukhan na hanon ti chuaka han proxy te kaltangin Middle East mun franga in dona front thar han hongdona ni ti anon pongzui tamaya heiba ka hian Strait of Hormuz mai nilawin tuipuya sumdona kong poimo tak dang tachu ti boi chun zom ani dona ni ti an pongzui boka President Donald Trump hian Iran laka doi o ha chhuatan ta mi ti mai turin Athurwal puiber Israel chu trongkam chatin rang mangin aron beita piep maya Israelin beipui thak na hakal pui ngor wanglai takin Lebanon le Israelin ka haina hapong tarup mai Ole khovel median lian le ropui tak te point President Donald Trump in do ti top tumna le amor bok tum dan chu an musik ti khriat takin headline mak tak mai te hanon manga media trend khat te pai chuan President Donald Trump hi abei donga Iran laka beidon na sang tak anei wangin athin rim lungoi loin atrian tra Israel chu nataka vaukhana pein an zodu lo tak tur kong chu zo turin anor luyani hantia Ukraine media lampang phaichuan Ukraine ang bokin President Donald Trump hian Israel hi phatsan an chieloni hantia United States of America President lowam to jongjong ten anti ngailo trongkam bolhlo tak Israel Prime Minister laka amangani hantibok Donald Trump thilti dan hi thlop tu ramthroi tu tam tak anum lain khovel media hengemazat chuan an nui jata andem bok ane thilthan dan chu hetiang hi nia nizan lampang tangkhan thilin thlak danglam lian tak mai haron chuaka Iran chuan Lebanona Israelin beipui thak na akal pui chungchanga ama tanga anthil phut to chu ti hlotinan duni ti lantirin US nen direct in anin bethai tolowa indirect chawin in biak na han kalpui thaitowa chutianga in biak po na han nei theida nom chun le in rem na kongjon na anin biak ton na poimo ber chu ti to pani ti anpong ta thut maya Iran Tasnim News chuan Tehran negotiating team chuan Israel in Lebanon a bei chunjom zelawangin mediator kaltlanga indirect a thlathum chungjat mai thule la hanin thlengton thrina jongjong chu Tehran chuan atito pani ti anpuanga masetas nim hian an report chunjom dan chuan titop ngal maklawin titop tumin diplomatic lampanga malak na hanei mekani ti an soithung ane hetianga Tehran in malak na hanei takawang hian The Guardian chuan US le Iran in kara in rem na beisaina jongjong chu ti to pania meyal teng tuya leilumang main beisaina jongjong chu leilum ani ngalani hanti Tehran chuan hei hi anla du tok tamai lowa US laka hian anpong porviawa Iran te Yemen te Lebanon le Iraka Chia Muslim Iran thopuitenen resistant front chuan Strait of Hormuz full blockade anti azawai block vectorin agenda ansiamani ti anpuanga hebaka hian Israel le athlop tu te remlet na le phubalak na turatan Bapel Mandep Strait Talin an proxy shrang tepo chhuak turin agenda an siamani ti an pongjui tapoka The Times of Israel chuan Yemena Iran thurol pui Houthis rebel so te hian indona mun thar honbel antumani chuan antum langsar tak pakhat chu Yemen tuipui kama Bapel Mandep Strait anianga hei hi longlian chok point poimo takle sumdong longten Suez Canal lam anpan na tuipuya kong pui poimo tak anidona chu thununa khar antumani ti alantirani hante Israel Lebanon Hezbollah firfiak polte in beina kalmek chu
in ka hai thu thlung satlia mai ni lovin in dona zongjong ti to plan mak hi Iran chuan an thil tu mani ti an soilang ta Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US le Iran in kara in ka hai thu thlunga tan hian Iran din na le Tehran thil phut chu kongtin renga in dona ti to vek ania Lebanon rampo tiamin mun khata in ka hai bo chiat na chu mun tin renga in ka hai bo chiat na Tehran chuan anga yani hatia Zionist sarkar in Gaza le Lebanona sipai chakna le tharum thona nasatak akalpui mek chu ti top nga lani turania Lebanona Israel sipai ten raman lua chin chu an chu san hal vek tur hania Iran final decision chu Lebanona in beina thleng mek le Iran dodal tu tenena tharum manga inok boina tin reng le in nepna te ti top vek ani turania chu atheng lawani chuan in biak na aum to don lo hati Iran hian US si kangam khop chatin achala chilaron nom sak ang tluk ania hetatang hian President Donald Trump atal boitana Lebanona Israel le Hezbollah firfiak polte in beina thleng mek chu ti to pani mai thaini ti te aron puangzuya strategic reach anti mun poimo lutuk mai Israel sipai ten Lebanona Beaufort Castle anla zochowa mason na lian tak kan nei laya operation cholsan chu Israel tan chuan thil har satak ani don hani tichuan Iran chief negotiator Mohammed Bagar Galibaf chuan Araghchi angdeu bok hian thucha aron soiboka US Naval Force 10 Iran longcholna munta chu unblock le Lebanona in beina zual zal chu US in ka haya zomlo na finfiana chiang takani tin aron soichuaka tichuan vaukhan na soichun zomin du than na kan siameng po hian man anei veka bil chu ahun taka aron thlengdon ani tin aron soita boka hemi nulok hian the times of Israel chuan nizan vek khan live update an nei danin US chuan Kuwait ta an sipai te ron targeta Iran atanga missile local panhi chu an kap tha an dang chatani ti an puanga heng missile te hian Kuwait ta US military te base chu an ron targeta an ron pan ngeya ma se ne takin dan cha ania hetianga Iranin missile manga haron beina wang hian US military te sipai te jinga liam le chiatna lian tham thleng engma om lawani antibo hemi nuloka hian thil thleng dang hom zui le ngala atitu ber hriat chian ni chialo ma sela Iran thil ti ngei nearin ania Iraq khopui ga saratanga chim lampang tuipui melatea mel somli vel zatala Gulfa bungrapur long pakhat chu projectile engber nge ti hriat lo mangin bei ania natakina puakani ti ansoya United Kingdom Maritime Trade Operations UKMTO chuan bom satlia puak nilowin bom thokna tak puak ri large explosion hriatania bungrapur longa hian kangmai chok zui ngalboka mase boruak ti chengal thayemo tuipuiti bol hlo thai khopa longa chiat na thlengero chu aumri lowani anti hetianga thilathan velai hian US President Donald Trump chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu biak tumin havir boy hlea masai ranin in biak na ti top chungchang an soi chu angai poimo lawani ti ala soi ve tranga India chuan zandar somvel aritoa the times of Israel in report danin President Donald Trump hi mumal lo takin CNBC a atong choka Iran hian in biak na anti tople ti top lo chungchang hi kangai tu lo tak zeta dik tak chuan ngai tha thei kanilo ati boka ngai ven lowang takin soima sela angai ven lo thei lowani ti a soilang boka heibaka hian Iranin Lebanon chungchanga an thil phut te angai venani ti chiang taka haronnem hetin Prime Minister Benjamin Netanyahu nena Lebanona enge thlenga enge andin munti te zot fiaturin biak po khatum me kani tin a soilang bok ani tichuan Iran sarkar thupon na Iran State Television chuan Lebanon drama Israelin beipui thak na achun zomjel chuan US nena in ka haina chu ato parinom hleni ti anon soilang ta IDF ta chuan firfiak polten Israel laka rocket le drone an kanon fo wangin Hezbollah operative ta chu an beini ti an soifia heti rual hian Hezbollah lampang chuan in ka ton na le in beiton na chok mek chu buffer zone Israelin Lebanon ramchunga azau zelawanga beipui thlak namhanga an chanlet na ani ti an soive thungbok ani heti rol hian Daily Times chuan Lebanona Israel le Hezbollah hote in beina Iranin angai venem na chanchu Lebanona Hezbollah firfiak polte hi
hetianga Israelin anor chunjom zelani chuan an chakna tharui jongjong te thriatin anor darvek theidona an thriat awangin Iran hian Hezbollah firfiak polte hum himna tan hian Israelian operation anei mek hi top san turin han phuta chu US le Iran in kara inrem na han siam tura hian tel ngai turin na zoka an norna nia inrem na atel lawani chuan Iran proxy saujinga arm group chakber pol Hezbollah firfiak pol te chu thilti thailowin siam manitura an ngai bokani hanti tichon the Guardian in live update tanai dan chuan Iran hian resistant front tati te proxy tia han soi bok da chu in thurwala beipui thlakin Strait of Hormuz dang chatvek turin rom manna han siama front dang te po siam bel antumek boka mission activate mai turin hanin pe thokhatwa Yemen tuipui kamom Bab-el Mandeb Strait chu Strait poimo takania helai mun hi Arabian Peninsula sir lampang ania Houthi so kaltlangin longjong ten an paltlang thailawa sia mantuma ama point red sia Houthi so te hian boina hanlo siam towa Bab-el Mandeb an khar tak takani chuan ngong lian tak khovela anei donani hantibok The Guardian hian an report zeldan chuan Israelin operation an nei mek nate Lebanon baka Gaza operation an nei te po cholsan vek turin Iran chuan aphuta heng thil te hi atheng photani lo chuan remna kongjunga in biakna peace talk engma aum to don lowani ti an puang ani hantibok Gulf News chuan hei hi thil boi thak tak ani dona Yemena Houthi rebel souten Bab-el Mandeb Strait hi an kharani chuan Gulf of Aden te Red Sea te aboi vek dona Saudi Arabia te Israel te Sudan te po aboi vek dona Suez Canal kaltlanga Gulf tuipuya hanron luna kong pui chu kharani don ti na hania chu chuan Strait of Hormuz sa boina mek chu nasatakin aron bel cha donani hantibok hetiangani mek lai hian Israel chuan Hezbollah firfiak polten Israel ka poikhoi na hanai wangin Beirut khopui chim lampanga beipui thlak na tur thupek chu hanti chuakta Hezbollah firfiak polte hian Israel marlampanga te longcholna khopui tia han soi thrin tuipui kama Haifa khopui te targetin rocket anon kap chuaka hemi chanletna tan hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Israel kat tachuan beipui thlak tur hian thutluk na siamania order ti chuato ani boka thupek hi Hezbollah hoten in ka hai puan an bo chet fole kan khopui tele kan mi puite beina anla chunjom zelawanga thutluk na siamani hanti tichuan Arabic tonga IDF thupuang tu chuan Beirut khopui chim lampanga cheng mi puite chu an himjok na turin an chen na mun chuasan turin thriat tirna hati chuaka Lebanon capital Beirut area Hezbollah ho in khornale an headquarters an mun puiber dahiele ache vela beipui thlakna na tak Israel chuan akal puidonani ti apongri tabok ani Lebanon chimlampanga Israel sepai te Hezbollah hoten heti lai hunvel hian hanla beizui ranga drone manga beipui thlak na hankal pui me ka wangin border community rosanikra le ache vela te siren ari roi bok ani heti mek lai hian The Guardian in an report danin Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ten thuchua anon siamta Israel in Lebanon na be wangin front thar hon ani dona Strait of Hormuz chu kharchunjom zel turin thutluk na siam ani don boka Iran chuan Lebanon le Gaza Israel sipai te ancha chunjom ani chuan chu red line cross na nga kan ngai dona chuan direct war Israel le Iran in dona athen donani hanti heiba ka hian Middle East sa in dona mun thar chu honbel zel ani dona chu Iran in defensive operation akal puitum dan ania Middle East pumpuya Iran thlop resistance force jongjong tenen man la donani ti an puangzui bok ani heng te hi Nizam Khan hun reilo ta chunga athen nuwa President Trump chuan na takin Iran vau khan naimo chanlet na aron pek ngei beisainia reita kangoi nuwa boina lian tak lo thleng thai tur chu nep takangin aron soitani tin The Times of Israel chuan an reporta US President Donald Trump chuan Iran in Lebanon Israel bei pui thak na ti zau chungchanga Washington nena in biak na tanga in nudoa avau report chu ahriat thu asoi chuaka Trump chuan pehel na turjongin Tehran hian he thu cha hi in biak na nei tu mediator tenena engma athen lawani tin ngai sam takangin asoyani hantia Iran media ten thil hlom tak lo thleng thei tam tak an soi chungchanga zona changin Trump chuan an soi hi adika massive fighter ai chuan in biak na nei tu thatak ani joka
มาเซจูจูมินเชตติรลวนีอาตินุนเลยให้บากาเฮียน President Trump ฮีอันนุ่งตลนินาเชียทันตียาอาชันจูอินเบียกนาติตบมาเซลาอิรนาบอมทลักกันตุมตีนานิโลฮาตีนิจานจันไลดาร์สอมปันฮีอาริกมาดูเฟรดขาน The Times of Israel ชวน Prime Minister Benjamin Netanyahu เล US President Donald Trump ตะจู IDF 10 Hezbollah หูนวยดาร์ตูระเบรุตลำปังอาสไตรค์ในตูระรวมมันนั่นเล Prime Minister Netanyahu เนนัตรังอาออร์ดาร์ตีชัวโตจุงจางอาอินเบียกนาฮันในเมกันในตีนฮันรอนรีพอร์ตา Israel Channel 12 ชวนเฮติยังอาอินเบียกนาคัลเมกาเฮียนUS President Donald Trump ชวนเบรุตาแอร์สไตรค์ในตูระ IDF 10 รวมมันนั่นเลเองกิมไปซาฮันเลวดาโตจูตบสันริตูรินนัตตะกินทรัมป์เฮียนอันอรันเอฮันตีที่ชวนให้เมนูเฮียน President Donald Trump ชวน Hezbollah หูตะชวนอิสราเอลเบยเลวอันรัมตียา IDF ตะเฮียนเบรุตขปุยฮันลุดดอนเลวตีนอารุนพวงตะเดมเดมมายาทรัมป์ชวนทูตโซเชียลอิสราเอล Prime Minister Bibi Netanyahu นันเฮียนคอลลอดลิงตักเลทัตักไม่กันนายาเบรุตกัลตูร์สิไปเตะอันุมดอนเลวาสิไปคัลเมกเตปอนุ่งตลตีรันนิโตบกันีฮัตยาจุดยังบกินเฮสบลายโอนี่นสังตักในเนนกันินเบียเฮสบลาเนนเฮียนคอลทัตักกันนายาอินกานจงจงเตตีตบเวกอันรัมตีนีฮัตยาอิสราเอลินเฮสบลาเตฮันเบยดอนเลวาอิสราเอลปอเบยอันนิดอนเลวบกันีฮัตอันนี้นัตกาชวน President Donald Trump เฮียนอินกาไฮอพวงอันนี้ดอกเบอร์มายามาเซวอชิงตันอินดาวนาตีตบตุมนัจูอาคัลปุยเมกลายอินอิสราเอลชวนวอชิงตันเฮียนอิสราเอลจูลงหักเวลกดูรินอันพูดเวทุงอันนี้ตีอันพวงบอกอันนี้มาเซให้ฮีอิสราเอลินออฟฟิเชียลอันปวนอันนี้ละว่าIsrael Prime Minister Benjamin Netanyahu จูอางอยตะวังวังมายาเฮติชุงเฮียน US President Donald Trump ชวนอิรันเนนะอินเบียกนักลเมกจูรังตะกินชุนจอมมันอิโดนันตีอาลูปวงดวลมันโตบอกอันนี้ที่ชวน Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir ชวน Prime Minister Benjamin Netanyahu จู Ben-Gvir ชวน Mr. Prime Minister จักตักชวน United States President เนนะอาไทยชวนสัตยาอาตรูลหุนาชวนโนตีนอาลูช่างบกโตทรีนาตุนฮีกันเทียนป้า President Donald Trump เนนะนิลเวตียกันทริลหุนตูร์จูนิฮัตยาตุนฮีเฮสบลาเบยนานาทิลตูลังจงจงเตกันตีหุนตูรนียากันไฟตัดเตกุดพัวเมกจูเพลตีราอิสราเอลมาร์ลัมปังรัมบุงเทนเตเวนหิมนัสยมเลหุนตูร์ดิกตะกันฮัตที่ชวน The Times of Israel ชวนให้มินหัวเฮียน Donald Trump อิสราเอลและเฮสบอลาอินกาไฮทุทุงอาปนหัวดาร์การนิเวลจัดไม่อังอยตัวให้มินหัวเฮียนทุทารอนในตา Prime Minister Benjamin Netanyahu ชวนเฮสบอลาโฮเทนอิสราเอลมาร์ลัมปังเบยนาอันติตบลบชวนเบรุตาเบยปุยทักนตุรตานารวมหันนาลวมโตซาจูเล่นชัวอันอิโดนันิตีอารอนพวงตาPresident Donald Trump เนนกันอินเบียเฮสบอลาอินกันขบุยเลซิวิลมีเตอาเบยฮีอาบันสันเหลาจวนอิสราเอลเฮียนเบรุตขบุยาฟิร์ฟิกโพลเตลกาเบยปุยทักนาอาคัลปุยโดนันิตีกัชิลาเฮมิจุงจางาอิสราเอลดินนัจูอาลดังลำเลวนีฮัตยาให้บากาเฮียน IDF 10มันเหลาลักโตนาเลบานอนชิมลำปังา Operation อันในเมกจูชุนจอมเจลานิโดนันิฮัติบกThe Times of Israel ชวน Netanyahu ทุเสตรังเฮียน Washingtonin Jerusalem จูอันอร์ลุยนีตียทุทังอเมกจูรินนาอาติจักจวลนีฮันตีเฮติยังหินิมาเซลา President Trump ชวนตุกินลมาคานอิสราเอลและเฮสบอลาโฮอินเบย์นัจูจินเฟลาตีโตปนินัวอิรันดิร์จูคาร์เลลมาเฮียนเซียมเฟลไทยเบย์เซนีตีนอาปงจุยเลียABC News เนนาวินเฮียนฮาร์สัดนัชเตเจ้ากันในตัวหุนไรโลเตอารังตะกินอินรัมนัทุทุงเสียมันนี่ตีเรียดตีนัจูตีชัวอันนี้ถวยโดนนี่ฮัดีอิรันทบตัวอัลจาซีราชวน US President Donald Trump เฮียนอิรันทิลพุตเตติโลติงตูเลติโลตินปุยตูรินเกอาเป็นไทยตาฮีอารมณ์เลนิตีนอินเอลเซนนั่นลำห้อยเล็กๆทุชวดเตอันรันเสียมจุยาที่ชวนวินคาน The Times of Israel ชวน President Donald Trump ซิสไฟร์อาดิเคลราอาปวนหัว Lebanese Media 10 IDF 10 Lebanon ชิมลำปังอาสไตรกันในยันตีอันปวงอานับตีเอขบุยบุลลกา Southern Lebanon ตูขบุยา Air Strike กันในยาเฮตาเฮียนการประคัดอันบอมเชฟกันนี่ฮันตี Donald Trump เฮียนอิสราเอลเฮสบอลอินการาอินกาไฮปวงดมาเซลา IDF Home Front Command จวน Lebanon จังอาไฮฟาเลอิสราเอลขชักลำปังอา Community จะสมรุกเวลจัดตะจู
rocket le drone strike manga bei thei reng ania Israel sipaitenen Hezbollah ho rocket dan mun le anrum handan te IDF detection system chi rang te zirchian ania chuwangin Israel marlam panghi ahim lawa warning time chu hunrai zokatan po seani tin thuchua hanon siam tabok ngani hemin huwa hian President Donald Trump chu President anglo tak main Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu natakin aronan khumta The Times of Israel in update anai dan chuan US President Donald Trump hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chu phone call mangin abia nasatakin asoisela tanina atan natur lakatangin achan chuaka chuwang chuan alaka batanayani ti ahrilani hantia atong kamtak hi hansoi dan chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu chu iril ru hi aboi hlea ia toni tiang tukhialin ahrila heibaka hian kataninum lawani chuan tanina itang dai tuang hatia tongkam chia chi rang amanga ani nang diak chuan soilo maila nangmi bolhlo tak hi kachan him cheni hatia tuna chuan nang hi mi zongjongin an huachia he thilawang hian Israel po mi zongjongin an huani hati The Times of Israel chuan he tongkam musit nale indeu so na natak mai hi Prime Minister tan chuan Donson Shomber ani mai thaya atran puya trumtam tak achan hima mase laka lomna alan tirlo tin Prime Minister hi apuni hantiboka mipuiten andu tolo zia Trump hian arhil chiang hle boka hei hi ramthroi tu tan chuan indeu so na naberanga ngai theini hantibok Israel Channel 12 le Jerusalem Post ten ansoi dan chuan President Trump hian Iran nen in remna siamadwe mawangin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi natakin atong khuma mase so kho kom thei zongjong te Trump hian angai tualawani hantia Israel thiltum person daya thilti turin Prime Minister hi anorluya Prime Minister Benjamin Netanyahu tan hian Israel US in phatsan ai point anazoka in phatsan nang tlukpo ani bokane hanti Donald Trump hian hetiang taka hanorna wang hian ra tha chhuak donem ti po ahriat chuanglo boka voin chanhulam thleng hian engin remna ma Iran nen hian anla nailowa Reuters in report tanpek dan chuan Iran hian rampan hitein kara boina ti top tumna tana US nen inremna siam tura rotna hunung ber chu tun thlengin anla changlet lowa Iran media te chuan tun ma thilan lo ton to te tanga chutin Iran hian he inremna hian lok na amutak tak thaidonem ti uluk takin an ngai tua me kani tin han report tani tichon voin chanhudan ni vela The Times of Israel in live update anai dan chuan Iran sipai how to sang tak pakhat chuan Tehran le Washington in kara hian in biak remna negotiation chu mumal takin kalpui hlei thei ani lo wangin United States ne na in dole na in do thar thona chu lo thei lo in lo thleng turania pumpel thei ani lowang hati Iran Central Military Command Khatam al-Anbiya Deputy Head Mohammad Jafar Asadi chuan United States chuan kanin pumpek na pumhlum haphuta mase chu tiang chuan Iran ram hi ain pengai lowanga in pek na tel lo chuan in do na chu pumpel thei ani lo bokani hati ole kan video like comment le hype te milo pek sakle thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan ngen bok chau ani